pour installer l'interpréteur, c'est depuis le site officiel python.org. Vous allez au téléchargement et on va installer la dernière version de Python, il y a la version 3.10. Donc vous lancez le téléchargement depuis ce bouton. Ça fait? Pour l'éditeur, c'est pour l'interpréteur. Pour l'éditeur, c'est depuis le site officiel de PyCharm, JetBrains. Donc voilà, c'est l'éditeur d'Iana, PyCharm. Vous allez bien sûr télécharger la version Community. Elle dit c'est payante. Vous choisissez la plateforme, Windows, MacOS ou la Linux, et vous téléchargez. C'est bon? C'est l'éditeur ou l'interpréteur. Donc on commence maintenant l'installation. On a dit les deux déjà téléchargés. Donc l'interpréteur. Donc je commence l'installation. Donc la première des choses à faire, on devrait cocher la case. Par défaut, mais qu'est-ce qu'on coche? Elle dit ajouter add Python to path. Yani ajouter Python à la variable d'environnement path. علاش باش إلا دخلت la commande Python le terminal Windows ou la commande pip qui permet d'installer une bibliothèque Python, يعرفها Windows. إلا ما كوشيتوش هاد la case, vous devriez ajouter vous-même, yani configurer vous-même. Tu cherches le répertoire d'installation de Python et tu l'ajoutes à la variable d'environnement path. De préférence pour éviter ça, mais tu coches à de la case. Ça fait? Et ensuite, on valide l'installation en cliquant sur le bouton Install No. Pour l'installation de l'éditeur PyCharm, ما نشوفش معكم علاش rien de magique. غتفاليدو غير next vous allez rien changer, ما كاينش شي configuration. Ça fait fermer. عندي PyCharm déjà installé, ما نشوفش معكم l'installation. Pourquoi? Parce que l'installation ما فيهاش aucune configuration. Vous allez choisir l'installation par défaut. fermer. Faites attention, ajoutez la case باش بلا ما ديروا la configuration manuelle. Ça fait fermer. J'attends que l'installation se termine. Ça fait. Donc l'installation s'est terminée. D'abord, comme j'ai dit, PyCharm il est déjà installé, l'éditeur. Donc je vais lancer PyCharm Community. N'installez pas la version professionnelle, il est payante. Dire Community. Alors, وريتكم كيفاش télécharger. اللي قلت لكم قبيله نقدروا هنايا مثلا ندخل CMD l'invité de commande. Une fois je vais d'abord je chauffe la version pour vérifier la version installée de Python, je peux taper Python -v majuscule. Il y a la version installée, il y a 3.10. قبيله قلت لكم كاين le mode interactif. Une fois je tape Python, جات لي واحد قلت لكم ما عرفت منين جاب لي Python tout court. شفتوا هذا هو le mode interactif. هنا تقدر تكتب البروغرام ديالي نورمال في لو تيرمينال égal ici.
print A plus B. وكيعطيكم الريزولتا instruction par instruction. شو هذا هو لو مود انتراكتيف اللي قلت لكم tout à l'heure. عنده لو مود انتراكتيف وتقدر ديفلوبي من ليديتور و اكزيكوت. واش فهمتوني ولا لا؟ هذا اللي وريتكم هو لو مود انتراكتيف. اوكي باش الا بغيتي تخرج منه هنا جو سوي توجور au niveau du mode interactif. الا بغيت نخرج منه سواء كديروا كونترول زد او لا vous écrivez la fonction exit tout court. C'est bon? On a خرجت من le mode interactif. فاهمين؟ حنا ما نخدموش بيه pour l'instant. نخدمو من l'éditeur ديالنا. Donc une fois j'ouvre Picharm, une fois كتحلو Picharm تعطيكم واحد انا ما بقاش يعطيني ديك الانترفاس داكوي اللي انا كنخدم به بزاف. نتوما غيعطيكم واحد الانترفاس داكوي guide d'utilisation الا بغيتي تخدم به. دونك vous allez taper tout simplement ديروا close ياك. ensuite غيدير لكم واحد لا فينيتر مكتوب فيها create new project بحال اللي كيوقع في tous les éditeurs بحال VS Code. donc vous cliquez sur créer un nouveau projet. انا ما بقاش تخرج لي هذيك الانترفاس اللي انا كنخدم به بزاف. ما بقاش تخرج لي الانترفاس داكوي. دونك شنو غادي ندير انا فيشي new project. Donc après ما غادير create project تخرج لكم l'interface suivante. Donc هنا شنو تعطيني choisissez l'emplacement où vous voulez enregistrer votre projet. فين بغيتي تحط البروجي ديالك. دونك انايا نمشي نختار ان امبلاسمون. اختاروا الامبلاسمون اللي بغيتو. Chez l'utilisateur, je vais choisir bureau, d'accord? Ok. Donc voilà, نختاريت l'emplacement. يعني فين غيتحط البروجي ديالي في سي user desktop bureau. Ensuite كديروا باك سلاش انتي سلاش و ابري لونتي سلاش ديروا سميت البروجي. اشنو بغيتي تسمي البروجي ديالك تعطيه ان نو سميه اللي بغيتي. انا غنسميه سميتو انا my first project. هادي vous allez la laisser cocher new environment chosen خليوها كوشي هاد. وهنا كتكون عندكم باغ ديفو نورمالمون تلقاوها نتوما بحال هكا create a main يعني le programme principal. d'accord? vous allez décocher هاد la case. صافي فاهمين؟ on va pas créer de programme principal. donc هادي faites attention il devrait être sélectionné new environment chosen وهادي vous devriez la décocher. صافي il y a pas de question هنايا. et vous validez en cliquant sur le bouton create. Rien de magique. C'est bon? Pas de questions? Donc quand vous voyez, ah ouais, le projet d'IA, my first project. Donc si je veux créer un fichier Python, يعني le fichier فين غنكتب البروغرام ديالي شنو غادي ندير؟ je vais sélectionner le projet ou هذا my first project. clic droit new Python file. c'est bon? clic droit new Python file. وهنا il me demande de saisir le nom du fichier. انا غنسميه سميت الفيشي ماشي سميت البروجي. البروجي هو اللي سميتو ماي فيرست بروجيكت. هنايا ان فيشي سميوه اللي بغيتو. انا غنسميه اسي. voilà ha هو le fichier quand vous voyez essai.py. un fichier Python il devrait avoir l'extension .py